জাগ 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 রে জাগ আজি জাগর আজি জাগর ডাক 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 রে ডাক শিব সুন্দর শিব সুন্দর হে কপিলেশ্বর ধবলেশ্বর আরড়ীশ্বর অমরেশ্বর তু ভোলা তু শঙ্কর আজি জাগর আজি জাগর घिरी 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 घुरुची दुनिया भोला बाबा बर हेले गौरी कनिया सागरे साग जमी भरंग सागरे साग जमी भरंग बटा भांग बटा भांग बटा भांग टिके नाक जय भोला शंकर আজি जागर আজি जागर तोते निशा गला मत देखलु सागर मंथन काले पीलु जहारा आम दुख हरिने तू नीलकंठेश्वर जीवन अंधार से अंधार दूर करू महादीप तोर तू भी भोला मु भी भोला तू भी भोला मु भी भोला भोला बाबा भोला बाबा भोला बाबा करी दे तू जय शिव शंकर আজি जागर আজি जागर हे हटकेश्वर हटकेश्वर पश्चिमेश्वर विशाणेश्वर तू भोला तू शंकर আজি जागर আজি जागर बापा को डाके मौसा बोली तो भाई को डाके तो सांग बाप को मौसा भाई को सांग को सासू को भी तोर ध्यान से बर पाई शत्रु करू निधन कैलाशपति दे विभूति कैलाशपति दे विभूति मानिबुनी 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 आमे केबे हार जय भोला शंकर আজি जागर আজি जागर हे लड़केश्वर तारकेश्वर चंदनेश्वर भूपतेश्वर तू भोला तू शंकर আজি जागर আজি जागर हे আজি
জাগর আজি জাগর
पयं पृथिव्यां पयो सदिवन्तर्घ्या प्रवेशा सन्तमयो दधे क्रावणकारि संयुग्नरस्य वाजिनं यदिमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् नारायणाय विद्रोज्यं प्रचोदयात् मृतदसविद्वर्णो भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनं प्रचोदयात् छन्दसाः मन्धामे योगशिवो तमे रसेः तस्मभाजैः नमो स्वामी हो परे श्रियं वंसिन्दरीव दाधनेशो धनसवातो प्रतयः तजीभार्चदां देहि दर्शने देहि पुत्रशंकरम् जगर देखिबु सिंगार बेश सिंगार बेश प्रचंड भवन विघ्नेश्वर उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुख महाशिवरात्रि देखो रे जलुची देखो जगरबती परमपवित्रं सकल कल्याणं भागं शिव में
ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସଭାପତି ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଜୟ କୁମାର କର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଣ୍ଟୁ ଚନ୍ଦନ ରଣାଙ୍କୁ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓମ୍ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଅର୍କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ମହୋତ୍ସବରେ ଏ ପ୍ରଦୀପକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚେତନା କିଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ, ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି এই ଯେଉଁ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି ଏ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଶୈବପୀଠ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ, ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀକାଲି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଲାମ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଆଜିର এই ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଆଜି ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀହର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଏତେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରରୁ ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା ରହିବ, ଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ମୋର କଥା ବିରାମ ଦେବି। ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସ୍ପନ୍ସର ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜକମାନେ
ଶଶିଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦେବ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦାହରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀହର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ, ତା ସହିତ କିଶୋର କଳାକୃତିଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ହୋଇଥିବା ଆଜି ଭଜନ ସଭାଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜାଗା ହୋଇଛି। এই ଝଗଡ଼ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହଯୋଗ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜାଗା ଆଜି ଜୟ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ये प्रभु चंडीधर देवଙ୍କର ଅପରମ୍ପାର କରୁଣା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଜାଗର ରାତ୍ରି ସେମାନେ ଠିକରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରହ ରହରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚିଲିକାର ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ, ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ନିକୁଞ୍ଜ ବିଳାସୀ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀଧର ତାତିରେ ନିବାସୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଅପରମ୍ପାର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜାଗର ରାତ୍ରି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ଠିକରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ଭାଇ ଆଶୋକ ରଘୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅଶ୍ୱନୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମହୋଦୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି। आयोजन कर मत इनभाइट कर बहुत खुशी गर्वित कौन कह समस्त अनुष्ठान को उत्तर उत्तर उन्नति करेंगे। जय चंडेश्वर देवाय नमः। आपको ये चंडेश्वर माटी स्वागत करुच्ची विनोद बाबू आज पवित्र पीठ। तेणु वर्तमान दायित्व नरेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मं रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्नकराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपण मानक प्रबल भोक होउची, आपण माने खाइबे। ये होउची प्रकृति, मनीष को भोक हेले मनीष खाइबे। आपण मानक भोक होउची, आपण खाइबे। ये होउची प्रकृति। आपण को भोक होउनी जबरदस्ती खाइबे, ये विकृति। आपण को भोक होउची, आपण को खाइबा आउ जने भोगीरा को देई देबे, ये होचे संस्कृति। ये माटी होचे संस्कृति रो माटी, कला रो माटी, परंपरा रो माटी, भाईचारा रो माटी, एकता रो माटी। सर्वप्रथम
चंडेश्वर माटीर ए चंडेश्वर पीठ को भूमिष्ठ प्रणाम करने सहित आज एकांत कमनीय मुक्त मनोहर मनोज्ञ परिवेश मध्य प्रभु चंडेश्वर भूमिष्ठ प्रणाम करने सहित मंचर प्रणाम करुचे शरणागतर शरण बंधर जोग विजोगर जोगेश्वर शांति प्रशांतिर परम ईश्वर रक्षा सुरक्षार शक्त बलय ससीम असीमर सीमा निर्णायक भाग्य दुर्भाग्यर विधेयक शांति क्रांतिर चक्र वाहक संस्कृतिर एकक प्रतिबिंब राष्ट्र नायक उत्कलर हृत्पिंड संसाराभिक्षिप्तर विस्मय ओडिया जातिर कूल देवता चतुर्दश भुवन रूपी भवनर मूल स्तंभ करुणारूपी जल परिपूर्ण महासागर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर स्रष्टा सकल वेदनार वैद्य नीलकंधर कला सिंह कोटि ओडियार गौरव विश्व पंडित महाप्रभु श्री जगन्नाथ कौन ग्रामवासी भूमिका महान जो मान भूमिका जो मान अवदान जो मान योगदान जो मान श्रमदान जो मान अर्थदान एमती एक भव्य कार्यक्रम आयोजन कर समस्त भूमिका को कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित आज कार्यक्रम को आगे नबार प्रचेषा करी सूर्य उदित हेले जमी संसार अंधकार दूर हुए ठीक सेमती प्रभुंर गुण कीर्तन करने द्वारा प्रभुंर भजन कीर्तन करने द्वारा आम हृदय भितर अंधकार दूर हुए स्नान करने द्वारा जो मान हाथ ना परताड़ी दबार आवश्यकता ना जो मान महाप्रभु हाथ देते हाथ टेक दिने समय आसो आमे चारिकांतरे मशाणी जाऊला मशाणी गोटे एमती जगह शिवंकर प्रिय जगह जो मशाणी को थरे जड़े शोईकी गले आ बिल्कुल फेरे ना आईकी जाइथुबा मनीषटा केबे जीवाको इच्छा करे ना दिने समय आसो आमे चारिकांतरे मशाणी जाऊथिबा सेदिन राम नाम सत्य है आम कान पाखरे पहुंचुथिबो आमे किंतु सुनी पारु नथिबा आज प्रभु दिव्य नाम संकीर्तन श्रवण कर सुजोग जदि मिली कहीं भी हाथ छड़ा करवा किसी मुहूर्त संसार को भूलवा प्रभु मनस्क हवा भाव मनस्क हवा से दिन चारिकांतरे मशाणी जाऊथिबा समय कहीं कहू नथिबे 5 ताला कोठा की सत्य है डबल डोर फ्रिज सत्य है वाशिंग मशीन सत्य है कलर टीवी सत्य है कलर बीबी सत्य है BMW गाड़ी सत्य है सुना गहना सत्य है सालुआ काठ पलंग सत्य है पुतुरा झियारी सत्य है बरं कहते राम नाम सत्य जो प्रभु निछमय संसार मनीष आसतु संसार करालवती मुक्त हो प्रभु सहित भाव जोड़ा भावमय आज कार्यक्रम को भजन भजन आगे नवा आज प्रथम भक्ति अर्घ्य को निवेदन करने भजन माध्यम मंच को आमंत्रण करी ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी परिचित कंठशिल्पी युवपीढ़ीर अनन्य कंठशिल्पी राजदीप सामंत को आमंत्रण करने आज पवित्र कार्यक्रम को मंचासीन रही गाई ओडिशावासी हृदय जे स्वतंत्र स्थान काली दुनिया रे मु रही किसी ग्यारंटी ना आज बंची माने किसी भल काम करी ये ग्यारंटी मो पाखे अच्छे जदि यही हाथ में खराब काम किसी आज भल कम पुनर्बार हाथटा लगे समस्त जो हाथ में भूल काम हो हाथटा भल कम लगे समस्त करताली आसमल कंठ शुणा सुंदर भाव भजन आज पवित्र दिव्य कार्यक्रम आपण सहयोग सहित राती रे मोरा उठंता को की तुमा मोहादी पाचा बड़ू कौड़ी खाई कंदू मुलागी के न बड़ू कौड़ी खाई न कंदू मुलागी के मोहादीपा देखी मोरा जलंता की जोई
জাগর রাতিরে মোরা উঠন্তা তোকে তুমা মহাদীপ চাহি তুমা মহাদীপ চাহি জাগর রাতিরে মোরা উঠন্তা তোকে তুমা মহাদীপ চাহি তুমা মহাদীপ চাহি কখনো কৌড়ি খাই তখন তুমরা কখনো কৌড়ি খাই তখন তুমরা মহাদীপ দেখি মোরা মহাদীপ দেখি মোরা জল কাটি জুই বিস্তারি জানতে মুগি কহবে বিস্তারি জানতে মুগি মরণ জলে মাগবাদী মরণ জলে মলা পদে ইহুড়ে জীব মসারি দিন রজনী মজবরী রজনী মল করে ইহুয়ারে জীব মসারি আজিয়ে জাগরী ভুবনমতে সরাবি আজি জাগরতি ভুবনমতে সরাবি অভঙ্গানি করে দেবী অভঙ্গানি করে দেবী জাতি বসুই বিস্তরি জানতে মুগি কহবে বিস্তরি জানতে মুগি রাতিরে মোরা উঠন্তা তোকে তুমা মহাদীপ চাহি তুমা মহাদীপ চাহি জীবন প্রতিভা চলচ্চিত্র হরে লিখিবা দিনে না দেবে অহরহতে অন্তরিত হয়ে কেবল তোমার